सप्तविंश अध्याय। सप्तविंश अध्याय पुरुष प्रकृति विचारे साधना बड़े मुख्य पाई कहती कपिल गोसाई। विष्णु कहती तो समने मनुत नया सन्निधाने। श्री भगवान वाच शुण जननी एक मन जे हरि अज निरंजन निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूप देहे प्रकृति गुणे नोहे संग जले जे सने अर्क बिंब से देह धर्मे बंध होई आत्मा को अहंकार बही आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मुप्रमाणे आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रम दुख सुखे देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान निरते अहंकार घेनी एमंते भ्रमे नाना जोनी जेसने जले प्राणी पशे पुणी उठंते शिर दिशे जन्म मरण यही मते अर्जिला कर्मर आयते आत्मार कर्म फल घेनी जीव भ्रम नाना जोनी अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रम अहंकारे दुख भई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंचे उपलक्षी देखते मणिता प्रत्येक जेने जागरे होए मिछ ए रूपे जीवर संचार एमंत माया ए संसार ए जीव मोहित ज्ञाने ए रूपे पड़ई बंधने एणु संयम चित्त करी विषय विसरु धरी भक्ति विरक्ति जोग बळे मन को बस करी हेळे नियमे स्थापी सुनिश्चले छाड़ी इंद्रिय संग मेले विष्णु विषय मन धरी साधिब शरीर पाशरी যত্নে সাধিব যোগ তপ সত্য উচ্চ শ্রদ্ধা কল্প মোহর গুণ কর্ম যশ শ্রবণে হই বহরস সকল জীবে নিজ প্রায়ে সমে দেখিব বিষ্ণুময়ে প্রাণী কহিতে থিব নিতে চঞ্চল ইন্দ্রিয় সংযতে ঈশ্বরে স্থাপি কর্ম ফল सुधर्म साधिब निश्चल प्रथम आश्रमर मते सुधर्म मौन सत्य जुते करी छाड़िब गृह स्नेह जे अहंकार माया मोह आहारे भल मंद नाही जेबा मिलिब जाहा जही अल्प भोजने मन तोषी एकांत स्थाने नित्य बसी करुण शांत शिष्ट गुण सकल भूते मित्रपण सुहृद सुत गृह नारी ए देहे ममता न करी प्रकृति पुरुष विचार ज्ञानर तत्व अवधार तेणे निवृत्त बुद्धि भाव जाग्रत स्वप्न आदि भाव अन्य दर्शन तार नाही आत्मारे आत्मा को देखई चक्षुर अर्के अर्क प्राये देखई सर्व ब्रह्ममय से ब्रह्म नित्य लिंग मुक्त आभासे अहंकारे स्थित एणु जे अहंकारी जीव कि रूपे ब्रह्म को देखिब भूमात संशय न कर प्रमाण कहिबा ताहार जेसने रविबिंब जड़े आभासु पुणी लक्षी स्थले पुणी से जल बिंब बळे आकाश रवि देखी डोळे तेसने देहेन्द्रिय मने ए जीव थाई न प्रच्छन्ने ए जे त्रिगुण अहंकार आभास जहिरे ब्रह्मर तहु ब्रह्म को उपलक्षी पुणी प्रत्यक्षे ताकु देखी आत्मा अटई शुद्ध ज्ञान
ଅନୁଭବରେ ତା ପ୍ରମାଣ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ଭୂତାଦି ରହେ ଲୀନ ଭାବେ ନିଦ୍ରାରେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପେ ଥାଇ ଦେହେ ନିଜକୁ ମଣେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଉପାଧି ନାଶ ହେବା ଜାଣି ଆପଣା ନାଶ ପରିମାଣି ଧନ ବି ନାଶେ ଲୋକ ଜେନେ ଆପଣା ନାଶ ପ୍ରାୟ ମଣେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣ ବିଷୟ ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ଏ ରୂପେ ସଂଶୟ ନ କର ଭୂମାତା ମନରେ ବିଚାର ସୁଷୁପ୍ତି ଭଙ୍ଗରେ ପୁରୁଷ ଏ ରୂପ କରଇ ପ୍ରକାଶ ମୁଁ ଆଜି ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ଗଲି କିଛି ମାତ୍ର ହିଁ ନ ଜାଣିଲି ଯେଣୁ ଏ ରୂପେ ମନେ ଥାଇ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ପ୍ରକାଶେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବହୂତି ଉବାଚ हे प्रभु पुरुष प्रकृति केही काहाକୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସେ ନିତ୍ୟ କେବେ ହେ ନୁହନ୍ତି ସେ ଚ୍ୟୁତ ଯେମନ୍ତେ ଭୂମି ଗନ୍ଧ ଦୁଇ କେହି କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ଇ ଅଥବା ଦେଖ ଜଳ ରସ ଏକ ଭାବେ ଏକ ନାଶ ସେ ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷେ ବିୟୋଗ କେ ରୂପେ ପ୍ରକାଶେ ଅକର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ବିଚାର ତ୍ରିଗୁଣେ ପ୍ରକୃତି ସଂଚାର ଏ କର୍ମ ବନ୍ଧ ଯେଣୁ ତାର କେମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଏହାଙ୍କର କେହି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱେ ସଂସାର ଯେବେ ବାନି ବର୍ତ୍ତେ ହେତୁ ତାହାର ଯେଣୁ ଥାଇ କି ରୂପେ ମୁଖ୍ୟ ବା ଘଟଇ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ଜନନୀ ଦେଇ ଚିତ ସେବା ଜୀବର ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ନିଷ୍କାମେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଥାଇ ମନ ନିର୍ମଳେ ମୋତେ ଧ୍ୟାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଭକ୍ତିରେ ସାଧିବ ଯତନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଦୃଢ଼ ବୈରାଗ୍ୟ ତପ ବଳେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପାୟରେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ସମାଧିରେ ଏ ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ସାଧନ ଖଣ୍ଡଇ ଜୀବର ବନ୍ଧନ ପ୍ରକୃତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗକୁ ତେଜଇ ଦେଶନେ ଅରଣିରୁ ଅଘି ଜନମୀ ଦହଇ ଅରଣି ପ୍ରକୃତି ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲେ ତାହାର ଦୋଷ ଦିଶେ ଭଲେ କାଟିଣ ସବୁ ବନ୍ଧ ପାଶ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ ପୁରୁଷ ଯେସନେ ସ୍ୱପନେ ଅନର୍ଥ ଜାଗିଲେ ହୁଅଇ ଅସତ୍ୟ ତେସନେ ସଂସାର ବିଷୟୀ ମୋମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ କାଳେ ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ମୁଁ ଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରସାଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ଅପ୍ରମାଦେ କୈବଲ୍ୟ ଧାମ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଲଭେ ମୁଁ କତି ଆଦି ଶ୍ରେୟ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ନାଶ ପାଇ ଆଉଲେ ଉଠି ନ ଆସଇ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଯୋଗୁଆନ ମାୟାରେ ନୁହଁଇ ବିଭ୍ରମ ସେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକି ଗତି ପାଇ ଯହିଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଗ୍ରତେ ବହୁ ସାଧନ ଯୋଗ ମତେ କହିଲେ କପିଳଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ମନେ ଏହା ଯେବେ ଖଣ୍ଡିବ ଭବ ମାୟା ହରି ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे
कपिलायोपाख्याने पुरुष विवेकोपाय वर्णनं नाम 7 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।